दुबई की ताज़ा तरीन खबरों की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल को प्रेस कर दें। अमाराती रियासत में ट्रैफिक हादसा, 2 सगे भाई जाँ बहक। तमाम मुसाफिरों के कोरोना रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक होगी, इमिरेट्स ने ऐलान कर दिया। दुबई में मुलाजमा 10 लाख दिरहम ले उड़ी, मुल्क से फरार होने से कबल पकड़ी गई। किसी वालिद को फ़ोन पर यह बताना कि इसकी 7 साला बेटी कोरोना की शिकार हो चुकी है, इसे अलग से करंतना सेंटर में रखा जाएगा। किस कदर अज़ियतनाक घड़ी होगी। तिबी रज़ाकार इसरा कई कहानियां सामने ले आई। कोरोना वायरस जीसीसी ममालिक का यूनिफाइड हेल्थ पासपोर्ट जारी करने पर गौर। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस को 25 मार्च तक तौसीह दी गई। अमाराती हुकूमत ने मसाजिद जाने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के केसेस में एक बार फिर शिद्दत आ गई। यौमिया केसेस के मुकाबले में सेहतियाबियों में कमी रिकॉर्ड। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमाराती रियासत में ट्रैफिक हादसा, 2 सगे भाई जाँ बहक। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक ट्रैफिक हादसा जानलेवा साबित हुआ है, जिसके नतीजे में एक ही घर के 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खलीज टाइम्स की जानिब से बताया गया है कि यूएई की रियासत रास अल खीमा में एक हादसा पेश आया है, जिसके बायस 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए हैं, जिनकी उम्र 17 साल और 27 साल हैं। ये दोनों बदनसीब भाई अमाराती शहरी थे। रास अल खीमा पुलिस के एक सीनियर पुलिस अफसर के मुताबिक 2 सगे भाइयों की हलाकत का ये वाक़या गुज़श्ता शाम रिंग रोड पर पेश आया, जिसे इमिरेट्स बाईपास रोड भी कहा जाता है। दोनों भाई अपनी गाड़ी पर करीबी इलाके शमाल की जानिब जा रहे थे, जब इस अफसोसनाक हादसे का शिकार बन गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। तमाम मुसाफिरों के कोरोना रिकॉर्ड की डिजिटल तस्दीक होगी, इमिरेट्स का ऐलान। अमारात एयरलाइंस ने मुसाफिरों के तिब्बी रिकॉर्ड की तस्दीक का डिजिटल तरीक़ाकार इख्तियार करने के लिए दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस के असरात के बाद ये मुआहदा अमारात की जानिब से ट्रैवल इंडस्ट्री को बहाल करने की कोशिशों का हिस्सा समझा जा रहा है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी से मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रियों के IT सिस्टम को अमारात एयरलाइन की रिजर्वेशन और चेक इन सिस्टम से मुंसलिक किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत एयरलाइन अपने मुसाफिरों की कोरोना वायरस से मुतालिक किसी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से मुतालिक मालूमात की तस्दीक कर सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई में मुलाजमा 10 लाख दिरहम ले उड़ी, मुल्क से फरार होने से कबल पकड़ी गई। दुबई में एक मुलाजमा अपने मालिक के घर से 10 लाख दिरहम ले उड़ी, ताहम मुमकिनत से फरार होने से कुछ वक्त पहले पकड़ी गई। अदालत ने मुलाजमा को 1 साल की कैद सुना दी है और डिपोर्ट करने का हुक्म भी सुनाया है। मुलाजमा पर 9,79,000 दिरहम का जुर्माना भी आयद किया गया है। इस्तगासा की जानिब से अदालत को बताया गया कि अफ्रीकी मुल्क युगांडा से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला मुलाजमा ने 7,60,000 दिरहम के अलावा 50,000 अमरीकी डॉलर और 3,000 कुवैती दिनार भी चुराए थे, जिनकी मजमूई मालियत 10 लाख दिरहम के लगभग बनती है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। किसी वालिद को फ़ोन पर यह बताना कि इसकी 7 साला बेटी कोरोना का शिकार हो चुकी है, इसे अलग से करंतना सेंटर में रखा जाएगा। किस कदर अज़ियतनाक घड़ी होगी। तिब्बी रज़ाकार इसरा कई कहानियां सामने ले आई। किसी को फ़ोन करके ये बुरी खबर सुनाना कि इसका करीबी रिश्तेदार कोरोना का शिकार हो चुका है, एक इंतहाई तकलीफदा मामला होता है। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी 22 साला इसरा यही फरीज़ा अंजाम दे रही है। कोरोना की वबा के दौरान रज़ाकाराना तौर पर यह फरीज़ा निभाना यकीनन बहुत सब्र तलब काम है। रोज़ाना इसी नौयत का पैगाम लोगों को पहुंचाने में बड़ी तकलीफ होती है। उर्दून वालदैन की के यहाँ अमारात में ही पैदा होने वाली इसरा अजमान में मुकीम है, जो दुबई मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है। कोरोना वबा के दौरान शारजा के अल कासमी हस्पताल की जानिब से पैगाम मौसूल हुआ कि इस बहरानी दौर में रज़ाकारों की ज़रूरत है। इसरा ने भी अपनी खिदमात पेश कर दी। रोज़ाना की ड्यूटी के दौरान वो हेल्थ केयर टीमों और वालदैन से बाहमी राब्ते का एहतमाम करती थी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। कोरोना वायरस जीसीसी ममालिक का यूनिफाइड हेल्थ पासपोर्ट जारी करने पर गौर।
عمان کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ جی سی سی کے ہیلتھ آفیشلز کی اگلی میٹنگ پر یونیفائیڈ متحدہ کووڈ-19 ہیلتھ پاسپورٹ کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا۔ جمعرات کے روز میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سیف کا کہنا تھا کہ جی سی سی ممالک جلد ہی جی سی سی ممالک میں سفر اور آمد و رفت کے لیے ایک یونیفائیڈ گلف پاسپورٹ کے مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ عمان کی اسٹیٹ ایجنسی نے ڈاکٹر سیف کے حوالے سے لکھا کہ جی سی سی ہیلتھ پاسپورٹ بنانے کا اس لیے سوچا گیا ہے تاکہ ان افراد کی شناخت کی جا سکے جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسکولوں میں آن لائن کلاسز کو 25 مارچ تک توسیع دی گئی۔ شارجہ نے 25 مارچ کو موسم بہار کے سیمسٹر کے اختتام تک تمام سرکاری اور نجی اسکولوں اور نرسری کلاسز کے لیے 100% آن لائن تعلیم میں توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم اور شارجہ پرائیویٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے تعاون سے شارجہ میں ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم نے جمعرات کو یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ آن لائن لرننگ کے اس دورانیے میں صحت کے حکام ہیلتھ انڈکٹرز کی کڑی نگرانی کریں گے اور ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لیں گے تاکہ ضروری اقدامات کو مؤثر طریقے سے اٹھایا جا سکے اور امارات میں طلبہ، اساتذہ اور عملے کی صحت اور حفاظت کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اماراتی حکومت نے مساجد جانے والوں کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ متحدہ عرب امارات گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے کورونا کی وبا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے سال کورونا وبا پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن بھی نافذ کیا گیا۔ اس عرصے میں تمام کاروبار مراکز سمیت مسجد اور دیگر عبادت گاہیں بھی بند کر دی گئیں۔ آخر کئی ماہ کے انتظار کے بعد ان مساجد کو پنجگانہ نمازوں اور بعد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی مذاہب کے عبادت گاہیں بھی کھول دی گئی ہیں۔ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اماراتی حکام نے کورونا ایس او پیز میں سختی کرتے ہوئے نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جن کا اطلاق مساجد اور دیگر عبادت گاہوں پر بھی ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات کورونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے۔ یومیہ کیسز کے مقابلے صحت یابیوں میں کمی ریکارڈ۔ متحدہ عرب امارات میں 26 فروری بروز جمعہ کورونا وائرس کے 3498 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,85,160 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,478 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,77,537 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کورونا سے مزید 16 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,198 ہو گئی ہے۔ جی تو ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔